ина решоткаи беруна кандем айтрезаю дара ваҷиноя мешум баъд хушк карда гирифта мемонем ки аллакай хай зимистон шудааст ҳозираш ба чӣ мегӯяд то чизои мегезидагӣ нест камарам халео бисёр баҳор ба ё тобистон ба ҳамин решоткае мекунем бениҳоят нағз ана акнун ҳозирона мегирам мешӯям ҷобаҷо карда баъд мемонам хеле аввал об мешапам баъд бошад агар кати як бор латача кати камтар айна бошад ё ки фери хеле кати шушта тозакара мемонам ина шушта шудам мондам то хушк шуда нашад плиткао дар кор буд гуфтам плиткао бинам ки каска фирмаи хуб ба фикрам кати ина хелаш ҳаст инаш 2400 2500 бим ҷаба бо будааст ина хел инҳош ба фикрам кати қасифаташ худи нағз боин не ман хелош ба фикрам бояд нағз бошад хайна хай фирмаоша бинам бо отзиваша мехонам насибина ҷа хел дига дидам ана мина отзиваша хондам ки ми фирмая нағз буфта ин калонаш қатифот ма хоҳам магазин биромадем нам хали шаб берун торик соат 8 мо оҳиста фотимахон ба шир гирифтам заказ кара будем интернет магазин омадагӣ буд ҳамона омада қати фотимахон гирифтем ҳамҷо оҳиста фуромадем магазин нон гирифтему оҳиста хона рафтосем рости гавам қазиқа шудам ки яхе русом хали одатшон безеб ки мепурсишон хай очират ба истодагӣ мепурсишон ки охирон очират ба истодагӣ ми аҳамиятам наметиҳан ҳамқа сахт гап мезанан хай мора ман медонам ки чашми диданшон нестай хай чи илоҷ қати амно зиндагӣ мекунем сарахам мекунему дигар зиндагиро давом додан мегирем дар мулки мардумам хеле хай медонам ки ҳамаям ба фикри ман ки ранги маам хелеян леки бениҳоя ягон вақте аҳамиятшон наметиҳам а баъзе вақтҳо няхи зиқ мешам сахт ки мегӯям чи хеле одат доранд ки вай намекунам номаш чи мардума писанда мекунам ранги одам намедонам хенам хеле рафтосам оҳиста фикр карда рафта истам фотимахонам ҷа ҳайрон хобаш омадагию неки қатима мерам кар ки гирифтам қатим омадам блог ба фикрам ки амирӯза охир ба мерасад то влогҳои оянда ҳамеша худро эҳтиёт кунед сарбаланду хонаобод бошед фатимахон ҳолати ҳангоишонам нест рӯзи кориам гӯӣ ба охир мерасад ҳама тарафи хона моям қати фатимахон кори имрӯзӣ анҷом дода хона ба инҷо помидор майда кардам барои питса инҷа камтар кабучи гирифтам инҷа камтар бошад агар кати қаламқури булғорӣ помидорҳоянам хеле реза кардам хеле ба ғайр аз ин барои мо хеле соус дар кор ман тайёрша мехарам ё ки метавонед худтон тайёрам кунед мешавад хай тайёр озӣ бор ин ки вақтам танг гирифтам тайёраша ана акнун ба ғайр аз ин боз сира ман атёркам хеле мегузаронам метавонем хеле тунук бурин ё ки сири моцарелла харед ман яки ҳамин сири ламбера истифода мебарам
бениҳоят нағз мебурояд. ҳама хеле чизо дар кор бошад. Кам-кам баъзан вақт майонезам истифода мебарам. инҷа хамир мондагӣ будам, хамирам расидагӣ. акнун ҳозир хамира ин 8 қисм ба тақсим мекунам. ман бисёрака кардам ки оила сал калонтар шудаги падарам аминҷа барои миқа 8 дона питса мекунам. ҳозир барои 8 қисм тақсим мекунам. бинашад рӯз кардам, кам-кам чизоша мондам. акнун 1 қошуқ томат меандозам, томатный соус. намолида шудам. акнун камтар мурғ. мурға фаромӯш кардам гуфтанаш. метавонем бо мурғ кунед, метавонед бе мурғ. нам хеле вай кунидам мешад. ман хостам ки мурғ катӣ кунам. бе мурғ бошад агар катӣ намин томата мемолену болош ба камтар сир, помидор хоин рошба ягон хел зелен мекунед. нахоин агар нам хеле мемонед баъд пухтан мегиред. акнун сир сирам ба таби худатон хоин бисёртар меандозед, нахоин агар камтар. акнун разбош помидор. Мама, а давай огурчики или перцы? Огурчики или перцы? ман хостам камтар боз аз қаламхори бурхори андозам. Огурчик. бояш ҳам хушрӯ мешавад. акнун камтар разбош укроп. тамеркани над не мешай. Я буду, мама. ёрдам чия? Мама, и я хочу перец. ина питсаи моям тайёр шуд. газанда ки мепазам гирдош сурх намешад, не ки баеш хрустайшин биёд тесташ. хамираш гума тесташ кудам одат караги. наҳа акнун мебурим. Мама, делай. тамирёрдам чи? Теперь мама сюда. Сюда, мама. Сюда. намондам штатива ростика. ҳоли тайёр нашуда ино хӯрдам ба сар карак. ҳеҷ хейр. вой маки нағз мебиёд. пухтоишам ҳозир камтар хамир болушка кар мондагӣ будам. ҳозир болушкаҳои рост мекунам. боз нишон медиҳам. ростикавам вақтам танг тез нишон додочам. ина болушкаҳои печондам. ҳозир накороша. Хочешь, чтобы ты забрал его? Почему забрал? Отнесете. А когда? До скольки ты будешь сидеть? Ну, не знаю, час еще, наверное, 2, 3, не знаю. инҷа болушкаҳоям тайёр шуд. калон хушро. инҷаш камтар варенияҳош буромадааст. имрӯз рӯзи ошхона будааст. кору бор пухту паст шуд. имрӯз фотимахон ҳамин додгоҳиё войгоҳӣ корашон ҳамин фақат вай
این دویم قسمشم پیچانده شدم 20 минут میمونم تا دم گرفته ورم کرا خوشرو شده نشه. اینا اکنون روش با کمتر تخم کرم زردی تخم فاطمه فاطمه خونج بین فاطمه ای دخترم همجا با وای میکنم همجاش رسیداست. اینم خیلی اینا پیچانده شدم از گاز و میمونم تا پخته نشه. اینا من گازنده میپزم تگش بعد اگر دیده باش نگه خیلی وای میکنم 3-4 قبات فالگا میمونم که تگش نسوزد. همه میدونن که تگی گازو میسوزونه. نم خالی فاطمه اینا دویمشم پخته گرفتم. نم خالی اینش هر خیله بود و یش یک خیلی بود اینش هر خیله کدومش بفتم کدومش هم خیلی هم تو کردم گازو یکی روش اگر کتی تخم کنی با خوش رو میبروورده است. تمام کردم. زینانگی خمیر 4 دانش موندگی بود 10 دانه شدگی بود 6 تاشا پختم 4 دانش موند. اینا امروز حضور خوب برای обед 4 دانه دیگه پیتزا میکنیم. اینجا تمیرلان یاردمچی من با فقط هست یاردمچی خونه با انا اکنون اوزی تیار میکنیم. رنگی پیشینه رنگ دینانگی یعنی و پیتزا روز کرده میمونه. تیز تیار کردم روش دیگه وقت نیست برای обед کمترک دیر کردم. کارو باری خونه کتی اهمیت ندادم وقتی обед شده هم خیلی تیار شد. کلوله کردن شیشتم چه خیلی که توغری اومد روز کردم. کمتر رنگ پیشینه فقط کتی کمتر اینجا ایلوه کردم بودرینگ. اینم خیلی بالاش به زیلینه بسیارتر کردم که زیلینه ناز میبینه. اینا تیار شد. اینا تکشم خوش رو پختگی рост пиццик-то хордас. Вкусный? Ты сам готовил? И ты пиццу будешь кушать? Говно задохвортали. Берем промадем камтар ҳаво бениҳоят гармин аст. Бозӣ кунем гуфта. Ина бозӣ. Фотимахон. Ҳамаш. Тамирка не надо. Ну это некрасиво. Бозӣ бениҳоят ҳаво гарма ки офтоба кинааст. Инҷа офтоба кинааст кем иқадава то ватан рафтана ватан хайбо офтобакош нағзу. Инҷа ҳам офтобакоша хӯрда гирад. Фатигулька. Тамирлан тамом қати ҷӯраҳошу камтар калоно кати. Ҳама бозӣ кара брафт навбати Фотимахон. Фатигулька. Шинид. 6 та фурдоид ки меғалтед ана молодец. Папаги. Площадка аллакаба соат 1 шудааст. Бисёри кас рафтагӣ. Хасе 4 нафар ҳастанд кӯдаколи бозӣ кардашиянд. بیرون چه زردی خشرو رنگارنگ نفوت مخون که برآمدیم وجدا چه رفتنیم و بر وقتتر برآمدیم که کمتر چاق زنیم هوا کشته ایستیم تا داشت فردامدنه فوت مخون دیگه در این درنی برگو که خوش شدگی شقر میکند هم باشه در این درنی برگ را رفته گشتیم فکر میکنم که چی سلام هم نگفتم همه کسا ناز هستین. این هفته آخرانی روز استراحتی ما میشه در روسیه. نصیب باشد هفته آینده البته در تاجیکستان میشویم در وطن. قطی کودکو هوا به نهایت گرم است پلوس 15 گرادوس. офтобак در روز استراحتی برام گفتیم که باز رویم داچه اونجا به نهایت خیلی خواستی برآمدن میگیری روز است شب است
برای میخواه این اکنون میریم وایستا وایستا. فاطمه فاطمه نفردم دا برافتوس و سکسکین گجوبا چخل درختا زردی خشرو جن سبزش هم هست و زردش علاقه بسیارتر چخل خشرو برافتن فاطمه خان گجوبا چه فاطمه خان خوب فاطمه خان خوب موندم علاقه بابید اونجا باباش داداش همکش سه بای غلطان دوستن من آشخانه و کور بس میرم اینجا به خمیری بلینچیک تیار کردم بلینچیک میپسم اینجا به آش کردوسیم تیاری آش یک جای خوریم گفتم بعد بایسته تیار شویم وطن اینجا دو تا сковородканда پختوسیم که تیزتر شود گفته وقتاً افتا تیار شده که آش اینا باید پخته گیرم بعد оша кашам ки вайоям ба фикрам кати будкара метаром ина пухта шудам блинчикоям ин охираш мо буромидим хати фотимахон короиш шуда امروز کار بسیار شد آشو بلینچیکو فاطمه خان بین خفتای برگ بشیشته بازی ها فاتیکول داویدوز میبید هوا هم خیلی گرمه که ناز پلیس 15 گرادوس رسیانده اینا بابی لیتا مگود هوا گرم ماهای اکتبر و کمتر وای شده گیردگر کتی من چیزی گفته بودم دخترم دیدیم شما وای من نمیدارید من گفتم گم میکنم سونه هوای گرم هم خیلی 14-15 گرادوس شده ایستاده گرکتی یک هفته هم خیلی انده ماهای اکتبر سنتیابر با آخیراش با امونه بابی لیتا مگود امسال نصیب اکو اینجا با موزی بابی لیتا شده که کمترک فاچه گلن کم دیگه افتابای اینجا هم گیریم سانی تمومه تا سال آینده همه روحوش چیپ چیرک تمام درنی خزاننده بازی بچه نباشه داخل نه نکشید ویا کجا با وای دسته یا چیرکشه وای 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 فاطمه چوکری دخترم وای مرام وای کرتکاوی یا وای 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 چیرک کرس این دخترک درنی وای بشیده برگابه